وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. شوق سر درود شریف ٹول ملگری ہوئے. حضرات علماء کرام، طلباء کرام، او ددقی علاقے سرا تعلق لرن کی غیر مسلمانوں ورنو دی دین اسلام بنیادی او اساسی عقیدہ دا عقیدہ ختم نبوت لا دی پورا دین در مدار پدغ عقیدہ ختم نبوت بندے دا کچرتا عقیدہ ختم نبوت محفوظ دا پورا دین محفوظ دا، او کچرتا العیاذ باللہ عقیدہ ختم نبوت کے بگاڑ دا محفوظ ندا، دین محفوظ ندا، دی دین ایوا شعبہ ہو محفوظ ندا. صدا الفاظو کے ازاکو عقیدہ ختم نبوت تشتویلشی، عقیدہ ختم نبوت دی تویلشی چھ بحثیت مسلمان بو اموت دا ایمان و عقیداوی چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دا دے اللہ اخیری پیغمبر دا دین بات کی بو دنیا تا بلحج قسم تا نوے نبی نا ارسی او العیاذ باللہ کچھلتا چاپ درویغ بندے دی نبوت او دی رسالت دعویٰ وکرلا چھ زد اللہ نبی اور رسول یا دغا سڑائے کذاب کی دلشی، دغا سڑائے دجال کی دلشی، او دغا سڑائے دی دائرہ اسلام نہ خارج دا او مرتد کافر دا. عقیدہ ختم نبوت دا دی دین اسلام اغا بنیادی او اساسی عقیدہ دا چھ اللہ رب العزت دے کلام مجید دے سلو آیت مناسب تکڑے دا. عقیدہ ختم نبوت دا دی دین اسلام اغا بنیادی او اساسی عقیدہ دا چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 210 احادیث مبارکہ ناسب تکڑے دا. عقیدہ ختم نبوت دا دی دین اسلام اغا بنیادی او اساسی عقیدہ دا چھے دے صحابہ کرام اولین اجماع چھے منعقد شہدہ فدغ عقیدہ ختم نبوت بندے منعقد شہدہ. عقیدہ ختم نبوت دے دے اہمیت صدا، دے دے ضرورت صدا. اخبر اکابرنا تپوسو کو امیر شریعت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عدالت کے کٹھیرے میں کھڑے ہیں. جج پوچھتا ہے عطاءاللہ اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، لیکن جب بھی بات ختم نبوت کی آتی ہے تو آپ کا موقف انتہائی سخت ہوتا ہے. تو امیر شریعت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: جج صاحب، اگر تجھے عطاءاللہ کی باتوں پہ شک ہے، اگر تجھے عطاءاللہ کی باتوں پہ تردد ہے تو العیاذ باللہ ابھی آپ ہمارے سامنے حضور کی آدھنا سے گستاخی کرے، میں آپ کا سر نہ اڑاؤں تو میرا نام عطاءاللہ شاہ بخاری نہیں ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی بات حضور کی عزت کی ہو، جب بھی بات حضور کی ناموس رسالت کی ہو، جب بھی بات حضور کی ذات کی تحفظ کی ہو اور امت مسلمہ اس پر خاموش رہے تو اس امت کو اجتماعی طور پر مر جانا چاہیے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں. عقیدہ ختم نبوت داد دین اسلام بنیادی مسئلہ، لیکن نمصد افسوس دادا چمو تو دی بنیادی مسئلین خبر نہیں ہو. کچھر دا ختم نبوت کانفرنس کیجی یا دی ختم نبوت
اجتماع کیجی یا مرکزی مبلغ یا صوبائی مبلغ یا ضلع مبلغ اگر خبر کئی دمو تو دا خبر ڈنڈورا کرو چه دا خو سیاسی رانگر کئی دا خو سیاست پکی کئی حالانکہ کچرتا دغا عقیدہ محفوظ دا دے حضور ذات محفوظ دا اولا دین محفوظ دا او کچرتا دغا عقیدہ ختم نبوت محفوظ ندا دے دین چه څومره شعبی دی دغا دعوت و تبلیغ دے دین اهم شعبہ دا جہاد فی سبیل اللہ دے دین اهم شعبہ دا درس و تدریس دا دے دین اهم شعبہ دا تصوف خانقاہ ہے دا دے دین اهم شعبی دی مساجد و مدارسوں کے دے دین خدمت کول دا دے دین اهم شعبی دی لیکن دا ټول شعبوں کے خدمت کول دا دے حضور علیہ السلام دے اقوال اور دے اعمال و تحفظ دا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت حفاظت کول دے حضور ناموس رسالت حفاظت کول دا دے حضور ذات تحفظ دا او ذات چکم دا مقدم دی و قول او پا عمل بندے امو عزت مندنن موتو خبر نیو حالک دا خبر کئی حفظ سے جٹا اسماعیل خیلے کا حقت یمین نشتا دا دغی علیقی کے قد یمین نشتا دا دے خبر دال تکی چه ضرورت تھا دے خبر دا ضرورت تھا چه دے موتو دغا ششتا اورور عزیز دے موتو دغا ششتا نوجوان بچائے دا سی ایسی مسکلچ کی سبا کیائی قرطبہ یونیورسٹی کی سبا کیائی دائے ملیشی کی نوکار دا دائے فوج کی نوکار دا دائے پولیس کی نوکار دا دائے وبلے مکمے کی دا چه دائے عقید ختم نبوت میں خبر ندا دائے مرزائی پیشنینا دائے قدیانی پیشنینا وہ زوتو خو جتا اسماعیل خیلو کلی کے شمطمئن نوستیوں چه دے موزوا دے مور اور عزیز وہ مستقبل کے دکتر جوڑشی فلسفر بجوڑشی انجینئر بجوڑشی لوے عہدے منصب بل بجوڑشی لیکن یہ طرف تا کالج نوستے کے دا نوستا بل طرف تا قدیانی نوستا دا اخبر عقیدے خبر ندا دے موت اور عزیز دا ششتا بچانو جوان دا چه زوم دا خبریشی دغو خلقو دا دی حضور دی دامن نالوس کی غوری دی او دغی مرزا غلام قدیانی بسیر ان کدی دے خبر دا ضرورت بل خلقی چی قدیانی نشتا دے قدیانونو چی سمرا مصنوعات تی دے دوی دے کپنیو جو کلا شوا سامان نن لوچے بازار کی موجود دا دے موٹی بھی بازار کی موجود دا نورا بردوار و شیسا کماری کی موجود دا او دا سی وڑی کی جنس ٹورونا پاگے کی شیزان بتو تمیلاوشی بیٹا پائی بتو تمیلاوشی دا ٹول شیونا یونیورسٹی سٹبلیزار مشانہ گیراو کو نن روشم جماعت تلوشا مسجد کی یونیورسٹی سٹبلیزار پروتا یونیورسٹی سٹبلیزار کا دیر اعلی بجلی میں کئی لیکن دی حضور ذات لمشتصوب زیاد نشتا زبو گرمی قبول کو زبو مچھلی قبول کو زبو تکلیف برداشت کو لیکن دی حضور ناموس بندے موتو بکلا چا سره کمپرومائز او ڈیلنگ نکو انشاءاللہ نبی کہو کنا انشاءاللہ دی دوی چو سمرا سامان دا نن نباد و احد و تحیہ وکو چه دی دائے دی کپنیو جو کلا شو سامان چلا نن رزی نباد و انشاءاللہ زد دین بائی کاٹ کہو اور دیسر و معاشی بائی کاٹ ہکو او معاشرتی بائی کاٹ با انشاءاللہ ہکو کم از کم نور نشکولا دے دغا سامان دغا زہر چکم دا دا خو بخبرو پیسو بند نو خلا او خبرو بچائتا ہوئی نرورا اکبیرو نپشتنا وکا چه دغا عقید ختم نبوت تے پورا دے حضور ناموس رسالت تے پورا کمی قربانی ارکڑی دی بے اللہ کم مقام ارکڑا دا عشق رسول اور علماء دیوبند دائیو کے تھوک دا ابو طلحہ محمد اظہار الحسن سے دادی اغی مصنف تا اغالی کی چوارزے مولانا خیر محمد صاحب آغا فرمائی کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا خواب میں نے ایسا منظر دیکھا کہ ایسا منظر میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا کیا منظر در بیت اللہ شریف کو دیکھا بیت اللہ شریف کے ارد گرد انبیاء کرام علیہم السلام طواف کر رہے ہیں ان انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود متصل امیر شریعت
शाह जी इधर अंबिया किराम तवाफ कर रहे हैं, मुत्तसिल आप भी तवाफ कर रहे हैं, इतना ऊंचा और बुलंद मर्तबा शाह जी तुझे कैसे मिला? तो शाह जी ने जवाब में फरमाया, मौलाना ये सारे खत्म नबूवत की काम की बरकत है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। सबो खोटा खत्म नबूवत ते पूरा कुर्बानी मेरे कहू, कदे जान कुर्बानी मेरे कहू, कदे औलाद कुर्बानी मेरे कहू बे, कदे माल कुर्बानी मेरे कहू बे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात अल्हम्दुलिल्लाह दे देखो खल्को, दे देखो कदियानों मिर्जायों, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के ना बल्कि आलमी दुनिया के दे दो डट कर मुकाबला कई चेर तक मिर्जाई कदियानी दासर उचतई और अल तक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात मशरून करकुनून अल्हम्दुलिल्लाह दे दो डट कर मुकाबला कई और दे दो ताक़ुब कई। बल खबर अदा सदा खबरा अजदाकू नंची छाता हुए चितने खत्म नबूवत दे बरो कुर्बानी वर खए आगा फरमाई कि मुल्टोल दे खत्म नबूवत वलेयो जोन खुलो सामने दे पर दा खबर कई कि मुल्टोल दे खत्म नबूवत वलेयो नन्ना समुंदर मखके अल्तायो अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसो इमुडयो मौली से आगा लोनो दावत ते फरा दासे पोखरा की कोरुनो अबू तवे रगलू बदी दोरा खलको मशोम में रगला अगैर जामकू अगवे चिकल जो कतलो अगा खलक तगयर किशु अगा बेकरमन शु चिदा मोला बदख्तुर मशोम मसखतान बने मुशरा चकाई जरे सरा छेनस्ता वे मौली से सब पैगाम दे वाला चार दिदा वे चार में दादा चितल तक अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस था अगे तब लोइली अकाबिर अर्ची लोइली मशरून ब अर्ची जतो से दावत तर होलायो कि मुशरा बदगी कॉन्फ्रेंस की शिरकत करे नो अबू फरमाइलु चाओ बिल्कुल भी कहो विच मोदे जजी से खत्म नबूवत को पेराने कना वेदार तई मौली से दा खबर कहे खत्म नबूवत छनांगे न पेराना वे जमोय ताए छे लश्के जिसे पपोई में कहा कि खत्म नबूवत से तैयारी वे 65 साल स्पिंजीरा बाबा अगमो तदा जवाब रखई कि खत्म नबूवत दे तैयारी कि अलायाज़ु बिल्लाह कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम कि कल न वफत शवदा रहलत फरमाया लना मो बसे दे कुरान खत्म न कवई देता खत्म नबूवत ही नन्मो तो बुनियादी मसले न खबर नहीं हाँ जोन चिकुंदा दे हुजूर उम्मती बोलो जोन चिकुंदा का मुसलमान बोलो और मो तो अकीदे खत्म नबूवत न नहीं खबर अकीदे खत्म नबूवत सस्तेलशी अल्हम्दुलिल्लाह दे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात दे चार दा बरकत थी चिनन कुर कुर था दरवाजे था मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह दे मुल जुमात दा पैगाम वरसवलो कि दे हुजूर नामूस दे हुजूर ज़ात तहफ़्फ़ुज़ दे हुजूर खत्म नबूवत दगो कदियानानो मसनुआत और देखो में तरीके सरा मुजमने हमला कई हुजूर नामुस्ता हमला कई अगज़ात मजरूह कई अगज़ात तटेस रसई अल्हम्दुलिल्लाह बचा पुदे बंदे अलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात पुई को यू मशर पुई को स्कूल टीचर ते दा खबर रसवलेदा कॉलेज यूनिवर्सिटी ते दा खबर रसवलेदा अल्हम्दुलिल्लाह दे मुर्दे जिंदगी मिशन और मंशूर दादा कि मुर्दे अलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात ज़ेर निगरानी हर कोर तने हुजूर खत्म नबूवत दे हुजूर ज़ात तहफ़्फ़ुज़ दाब इंशाअल्लाह दा 4 बरस हो और तोर मुसलमानों बो बदगे चार बंदी लगे पाओ जे कला हो दे हुजूर नामूस ते परा दे खत्म नबूवत ते परा कला हो दे कुर्बानी और मुतालबात चला नो इंशाअल्लाह यू मुसलमान बो दे दिन दरेख न को नबी को इंशाअल्लाह कना कुर्बानी बो को इंशाअल्लाह कना वसु ऐलान दा सबोना बल सबो वो 2 तारीख जुमरात रेस सबोना बल सबो 2 तारीख बरोजी जुमरात इसा खुमारी के अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इनइकाद शवदा 1 बजे नबो मजदीगार रसे आगा प्रोग्राम में आगे था दे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जुमात नायब अमीर आल पाकिस्तान दे ख्वाजा अहन मोहम्मद साहब नवर अल्लाह मरकदहू मशर बचाए वली इब्न वली
پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اغویب مہمان خصوصی اغویب تشریف روڑی گر سرابو دزلہ رحیم یار خاننا مرکزی مبلغ مناظر ختم نبوت چیدے دا پولوس بندے الحمدللہ وہ بری ملکونو کے یورپ کے انگلینڈ کے دیر خلق دیدگی مبالغ پولوس بندے الحمدللہ اسلامی قبول کو مسلمان شلو اغا مناظر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی رشید مدنی سے دامت برکاتہم العالیہ اغویب خصوصی خطابی بلب پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عباس ہے دامت برکاتہم العالیہ اغویب خصوصی خطابی درنگی دی علاقے جید علماء کرام ختم نبوت کر کنون او عاشقان رسول داب ٹول پدغی پروگرام کی شرکت کئی مجھتوستائنا مطالبہ کہو چھ پدغ پروگرام کے با انشاءاللہ شرکت کہو کنا چھ چوکی آئی چیزا بابا کی شرکت کہو لو سوچات کو انشاءاللہ حضور